स्वामीजी आमर ये शुभ अवसर में आपण आमको टिके ब्लेसिंग्स दियंतु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। एठारे उपस्थित ओडिशा और कानाडार निवासी समस्त प्रवासी ओडिया माँ एवं भाई माननकु एई शुभ अवसर रे मु अभिनंदन जनाउछि। मोर एठिके आसीबा धरित्री माँ माने आपण माने जांको ऋषि पंडा बोली कहउचंती तांकर जिद जोगु संभव हैला। से एतेबेले कहले आपण आसंतु। मु कहली मोर तो एबे भिसा नहीं, एते कम समय भितर मु केमिति जाई परिबी। से कहले नहीं चेष्टा करंतु, जहा सब 10 दिन भितर भिसा हे गला। तापरे मु एठी आसी पहुंचली। मोर एते धारणा नथिला जे अमेरिका रे एते संख्या रे ओडिया अछंती एवं सेमानंक भितरे गोटाए एकता अछि निजर संस्कृति को बजाई रखिबा पाई। सेटा सबटु बड़ जिनिस। जदि आमे आम मूल सहित रूट सहित जोड़ी है कि न रहिले ताहले खाली चमड़ारे ओडिया है कि रही जिवा माने देहरे जे संस्कृति ठू अलगा है गला, निजर मूल सांस्कृतिक विचारधारा ठू अलगा है गला, भाषा ठू अलगा है गला, नृत्य ठू अलगा है गला, खाद्य ठू अलगा है गला, पोशाक ठू अलगा है गला। खाली ना को सेना रही जिवो निजर गोटे टाइटल महापात्र पंडा मिश्र एमती आउ किछि नुह। जहाँ बड़ खुशी लगिला सेटा है मते कह टिके वेद मंत्र रे आशीर्वाद करिया पाई। आमर वेदर प्रथम मंत्र जोटा ऋग्वेद रे अग्नि सूक्त से होछि सबु ब्राह्मण माने जत्ते बेले यज्ञ हुए कर्मकांड हुए पूजा हुए से मंत्रटी पढ़ा जाए। प्रथम मंत्र ऋग्वेदर ओम अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋतिजमं होतारं रत्नधातमम्। एठी आमे कोन करूछु अग्निमीढे पुरोहितं। अग्नि होउछंती पुरोहित, यज्ञर पुरोहित होउछंती अग्नि। सबु यज्ञ रे जने पुरोहित थांती, ब्राह्मण थांती जे से कर्मकांडटा को करंती, किंतु प्रकृत जे पुरोहित से होउछंती अग्नि। अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देव। अग्नि होउछंती देवता, पुरोहित भी सही देवता भी सही। रीतिजमम से भी रीतिज। रीतिजंक काम कौन है यज्ञ रे ठीक समय रे यज्ञटा को समापन करिवा संपन्न करिवा। होतारम से होउछंती होता। होतांकर काम होउची वेद मंत्र उद्गार करिवा, गान करिवा, सामवेद गान करिवा। से आम समस्त को रत्न प्रदान करंतु। एटा हला साधारण अर्थ कर्मकांड रे करा जाए। एठी आमे देवता रूपे अग्नि को पूजा करूछु एवं तांको कहूछु हमको रत्न दियो, समृद्धि दियो, अर्थ दियो, विद्या दियो, समस्त प्रकार श्री समृद्धि प्रदान करो। किंतु आकु जदि आमे टिके भितरे देखिबा आध्यात्म अर्थ रे अर्थ पूरा बदली जिवो। एठी अग्नि सिर्फ अग्नि देवता नुहंती बा यज्ञ कुंड रे जळुथुबा अग्नि द्रव्य अग्नि नुहंती। एठी अग्नि शब्दर अर्थ परमात्मा शब्दर द्योतक यानी चेतन तत्व को ही अग्नि हिसाब से कह जाइछि। नहेले सब हो पारिबो नाही, से पुरोहित हो पारिबे नाही, कारण सब किछि सही जो एकत्व भावना आमे कहूछु जे हमर जो वेदांत दर्शनटा बहुत पछरे आसिला जेते बेले भगवान वेदव्यास ब्रह्मसूत्र लिखिले, किंतु
କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଏକତ୍ଵ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏଠି ଦେବତା ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତାର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ବରୁଣ ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ପବନ ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଯେଉଁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ, ସେଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ସେଇ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ, ଏଠି ସମସ୍ତ ରତ୍ନର ରତ୍ନ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ, ଆଜି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, ଯିଏକି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଆଜି ଖାଲି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ନୁହେଁ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବିଶ୍ୱ, ଆମ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛୁ, ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ନାହିଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା, ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ମୋତେ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷଣରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମତାର କଥାଟା, ଯେଉଁଟା ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଏକାତ୍ମତାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉ। ଏହି ଅହଙ୍ଗ୍ରହ ଉପାସନା ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳିତ ହଉ, ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।